لا هرجع كي بين دم باش دم پیشکش کرنا بوتنا دم جمیر شش و دست پێ دەژی گرنگترین سارنوچا پێداد سەردەمە کۆڕۆنادا ژێڕوێ سیاسی تەندروستی و خزمەتگوزاری بە دەژبەرەتیە گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê dike لە عفرینە گروپên çekdar pîrojineka Kurd کوشتن لە سەرێکانیە شەڕوپەکچۆن ناوبەرە گروپên çekdar de ڕوودا. دوباره سلااو ایرو 5 سال سرشهیدبوون پێشمەرگەی لەشکرە ڕۆژ شەهید ڕەمەدان فێسەڵ براهیم حەسێن دەشارە ڕوبڕووبوونە داعشە تەرۆریستدا دەڕباز دەبن. وەکی ئیرۆ 21 نیسانê ya sala 2015 قەهرەمانێکیش پێشمەرگەیەن لەشکری ڕۆژ بناوێ ڕەمەدان حەسی گیانی خوا بەرپاراستنا خاک و ملەتێک کوردستانê de ڕوبڕووبوونا تەرۆریستên سەردەمê داعش کەرە قوربانی و شەهید بوو. پێشمەرگەی شەهید ڕەمەدان فێسەڵ براهیم حەسی لە گوندێ خراپباژار یە لەدەڤەرە ئالیان ڕۆژاوایە کوردستانê dê 15 مەهایەکê sala 1970 da ji dayîk bûye û cihêxwe di nava lîwayê yekê ji focê sisiyan yê leşkerê roj de digirt. Jiyana malbata şehîd Remadan tevêş û azar û nexweşî bûn û ji ber kêbûna derfetên kar û dabînkirina jiyana rojana beriya şoreşê. Berê xwe dabûna gundewarê Şamê li devera Kiswê nişte jî bûn. Li Kiswê şehîd Remadan xwendina xwe ya seretayî li dibistana Nîhat Salha sala 2003 ta sala 2009 temam kir. Piştîra xwendina xwe ya amadayî berdewam kir. Li ji ber rewşa ku li Şamê peyda bû sala 2011 destpêkirina şoreşa Sûriyê şehîd Hesî nikarî bû xwendina xwe berdewam bike. Hewla revandina wî jî jariyê grupên çekdar ve hate kirin. Bavê şehîd yek ji wan kurdperwer û xebatkarên rêbaza Barzaniyê nemire. Dema ku rewş li Şamê xerabû her du zarokên xwe Remadan û birayê wî yê mezin Ibrahîm şiyandine Qamişlo. Ji Qamişlo bi qaçaxî berê xwedana Herêma Kurdistanê piştî ku leşkerê roj hate damezrandin li destpêka sala 2013 de her du birayan navê xwe tomar kirin. Lêxolên leşkerê roj دوێ demê de hatibûn rawestandin ta ku di 26 meha dehan ji sala 2014 de tevlî xola şeşan li Binslawa li Hewlêrê bûn. Berî wê jî birayê wî Ibrahîm tevlî refên pêşmergeyê roj bûbû. Gonha jî cihê xwe wek mulazim têde digire. Piştî ku rahînan xola xwe bi dawî anîn berê xwe da berayên şer ku di wê demê de şer di hemî berayan de li ser sînorê başûrê Kurdistanê di rûbirûbûna Daişa terorîst de vêxistî bû û li gel hevalên xwe tevlî şer û berevaniyê di ber Kurdistanê de bû. Şehîd Remadan Hesî beşdarî di şerê rizgarkirina deverên Herdan, Tilşebek, devera Şingalê zora vade kir. Piştre berê wî û hevalê wî kete deverên Elhelûm, Bîrlihil û Xerayîc. Mehekê navbera Hilûm û bendava İskî Musul dema ta ku proseya rizgarkirina bendava İskî Musul Tilrîm, Tildeheb, Şendoxa dest pê kir. Beşdariyeke qehreman li gel hevalê xwe tomar kirin. Da ku piştre salekê li Tilrîm karê xwe berdewam bike. Şehîd Remadan Hesî li beraya Sehlil Malih li gundê Herdan di şerê rûbirûbûna Daişê de roja 21 meha Nîsana 2015 şehîd bû. Tevlî zincîra pekrawanên leşkerê roj bû. Pêşmergeyên ku destan bi qehremaniya xwe tomar kirin. Bi beşdariyeke berfireh ji cemawar û endam û alîgirên PDKSê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û heval û serkirdeyên wî yên leşkerê roj li kampa Gewregoskiya penaberên Rojavayê Kurdistanê bi xak hat spartin. Daeş hat ji nav birin, heşda şeibî jî şikest. Beramberî wê pêşmergeyên Kurdistanê û leşkerê roj serkeftin bi dest ve anîn. Alî Umer Di demek û pêwîst bû pêda biryaran de berjewandiya xelkê Rojavayê Kurdistanê de bidê. Pêda ji rûyê siyasî, tenduristî û xizmetguzarî ve dijberatiya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê kir di serdemê korona de. Di demek û vayrosa korona li teve cihanê belav bûye û ji ber belavbûnê nakokî û şerûpavçûn û pêşveçûnên siyasî hatine rawestandin. İbrahîm Abrêzkarê Qesede li Ewropa de çarçoveya beşdariyê de bernameyeka Kanala Sûriya de got ku 2 milyon terorîst li Idlibê hene û pêwîst e ew jmare bi temamî were ji nav birin ku vê lêdwana wî dengvidaneke nirînî durist kir. طبعا إرهابيون المتواجدون في إدلب هم إرهابيون يا سيدي 4 مليون يعني إذا لم نقل الكل إذا لم نقل 75 يعني مؤكد يعني 50% إرهابيون. نعم هؤلاء ويجب قتلهم إرهابي والبقية مظلومين. ويجب قتلهم
ويجب قتله. نعم. وجاروی تندرستی و لشوناکو پیدا گهدان بده دا مدزگین تندرستی دا کو روبروی ویروس کرونا ببه ناوند اسوبو لکولینو راویجیا استراتیجی راپورت کده تکس کره کو پیدا به تو اوایکی نکاره روبروی ویروس کرونا ببه پیدا بریار دا کو حفت نخوشخانه روجاوی کردستانه ورن داخستن هروها د دمه کو یک امیر پشکنینا ویروس کرونا ل روجاوی کردستان نبو حتی کو هرما کردستان د دمه داوید شش امیر شاندنا روجاوی کردستان دکتر جوان مصطفی افسروک ناوند تندرستی سر به پدو دگوت کو د دمه سی چرکیده انگوسی سانی ده کارن پشکنینو انجام ویروس کرونا انجام بدن. نعلن عن التوصل إلى كيت اختبار يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال 30 ثانية من أخذ العينة. و هرچند پیدا دگوت کو توروشن توشبونه به ویروس کرونا لروجاوی کردستان نینن رایخستنا تندرستی جهان جیانج دزدان ولاتی کی 53 ساله بجار حسکا راگهند لگوری زنیارین تایبتین به دست آرک کتنا 4 روشن توشبونه به ویروس کرونا بجار دربیسی و 3 روش لنخوشخانه بجار قامش رو جهانا و جارو خدمت گزاری و جیانه و لگل بلابونا ویروس کرونا لجهانه و بجی کرنا رکارن روبروبونا ویروس کرونا قادغا کرنا چونو هاتنه لروجاوی کردستان جهاتا راگهاندن ولشونا کو پیدا لکاریان پیشکشی هجاران بکه کو کاری روزانه جدر دبر جیانا وان بو پیدا قدغا کرنا چونو هاتنه و قدر فتزانی دا کوبریارا و گوهستنا بازار عربوکان لابند بازار قامشلو بو سرسنور قامشلو به نصیبین را بجی بکه کو او بازار جدر دریا بصدان مالباتن هجارا هفدم کو مزگین حسن اندام دسته عجیب جیکاریا باجروانیا بازار قامشلو اثر به پیدا و دبیجه کو بتن دو خدان عربوک نرازین لسر و گوهستنا بازار عربوکان بو بازار کرامه یا لسر سنور ترکیه ده ویدیو که تایبت ده کو بو آرکی هاتیه شاندن به دهان خودان عربوک و دکان برسبا مزگین حسن ددنو گوتناوی به دراو دردخن جبوكو دربي باجير بباقجي جيب كبيتي ولا تجيبي هرين ندو دي باجيرة مثلا أو جيت سوكي ده يعني تتعداولو زيادة تبيجي الملات وريناي راستي جي خواستكي واجي كيف خوش من رجاقو ما بواراني قاشكش بخاطري بهم حلاطة راستي هيك ديتو تاني بركي معارض هذا الوكيلي أو جي هاتن أو بخواه دس بيكي جي بيشتي معارض بنا أو بخواه هاتن أبو خديه بسطاء وخديه دكانة إيجو ممنوع نش حظر التجوال وخورد هاتن حمم ليفانداري جم مالي وتخوازين خب ناس كرم بدن وشخلكير بيجن انه خديه بان بسطان وبان عربان ونرازي بنا خو بدن سرچو ناس سوكا كرامي آگود بين سوكا قلت برپرسیار پیداد دلدوان دور جراستی دا بردوان بون دوران انز سروکی اودا پیشسازی سر به پیدا و د چارچوبه بجداری الگل کانالا روداو جماره دلدوان دور جراستی دانو جالی خوفجی کارکرین بازار عربوکان برسواوی در آرکی ودان او سوق بري جاهزه صدو حفظات كانت جاهزا امي سر بقرن وقت ما قلت امي دجنتوري كهرباء دينن امي جوار باقش بكن امي خوش بكن از عطا خضر قضيه بسطات سوكا قامش لومه اما بلديه خوازي ما بنقل اف سوكا كرامه هنا بيه كدنه سوكا قل واسوك برجع بيه خوياي 3 متر عطا شارع وبسطات مدانيه بيده يق مدانيه بيده كان 5 كيلو درباز ببن وما عدا 5 كيلو درباز ببن سبارس قيمه يوميه سياره كيلو درباز بين بود كانوا مياليه سياره كيلو يبي سياره كيلو يبي بيجي رسين حتى ويانا حد ما شغلينا حرام بسطاء هاجنه ودينه ورزق وكل دمها مجانا تسبيك ناقرن لهما او سوقا انا جي درجبونا يصدو 50 مترو يعني فندق الدوري هنا كسن غريبتي نافا باجار افجي فندق حجتي والور هنا بويدا فندق هنا وجديدك افجي فندق انت جوا فندقين مقابلي سوق الكرامي مثلا افجي افجي سبيل ما قليبك هیما ماترسیا ویروس کرونا لسر جهان هیا تبیکو جهان بگشتی به هموکارین خواه خدمت گلین خود کن
لێ لە ڕۆژاوای کوردستانە ژڕووی سیاسی و تەندروستی و خزمەت گوزاری بە هەموو تشتێک بە ئاوایەکی بەروڤژی تێنەبجیکردن و پرسیار وێ بمینێ گەلۆپەیەدە وێچ بریارێندن لە دژی مڵەتی کورد سەردەمێ کۆرۆنادا لە ڕۆژاوای کوردستانێ بجی بکێ. ji bo gotûbêjîkirin û ronayê xistineka beter li ser biryarên ku peyda di serdemê korona de dane ji rûyê siyasî tenduristî û xizmetguzarî ve zebirî xidmet cem birêz Sedîq Şernexî siyasetmedarê Kurd û herwiha Dr Ehmed Ebdo pisporê nexweşiyên mejî û demaran herwiha karker kadar Xidir ku di sûka Erebokan de kar dike li bajarê Qamişlo. Mamosta Sedîq ez ê destpêkê ji cem te dest pê bikim. هەردەمێک و ji dema korona hatî holê lê tevaya cîhanê belav bûye pêşveçûnên siyasî şer û pevçûn bêhtirawe em karin bêjin bi awayekî rawestiyane demek û bi pirsiyarێkî qesede bi vî rengî daxwaza koştina 2 milyon kes dike çi karvedanek xirab ji re hate holek û li ser lêdwanawî ku daxwaza koştina 2 milyon kes dike vir de ev lêdwan di vî wextê hede çi derencam jê re hebûn çi şirove jê re tê kirin. زۆر سپاس ji we re şevana re ev meg hem destpêka nişrê ev ê got di kes 2 milyon însan bên kuştin behsa kê dikir behsa xelkê ku li Idlibê dikirin mamoste Sedîq. Belê tişta zanin yani vê peyde û qesed yani barek fira daniye ser milê xwe û duî barê fira de muqabilî wê têkiliyên dewlî têkiliyên milletî jî nên gor wî barê fira yani ev bin barê korona de îro dewletên mezin weke Amerîka weke Fransa weke Almanya weke bajargîr Ewropa bin de îro roj dilerizin ev rêxistina ha yan vê peyde yan qesed ev ha tebîî jî binda mesela de bê şêrî bilerizin lê divê ji derd nekevin jî û ev gotinê hay wilê tewş ji wanan neyên xuyakirin yani em hemû jî teqdîr dikin û xewata wan imkaniyatê wan ne belî niha alaqatên dewlî û mujtemaî û alaqatên em bêjin navxweyî navxwe Kurdistan de navxwe milletê xwe de ava nekirine duristî wê hesabê rojê xwe ha îro nekirine wê ji ber vê yekê asêfengekî wê bibînin wê êşekî wê bibînin û em hemû jî ne îro cihê wê em bêjin îro ne cihê wê em bêjin wala zeka bila lolo rawerê na rastî dîsa ê bêşin ê bimrin ê her ne bikevne asêfenga dîsa milletê me ne lê ev kesên ha divê ber rûnin yani di tişta yek jî jê divê rehbê parastin û ya di dwawekewe anî reportaja we de serva kesên xwazin ji xwe re bijîn yani divê jiyana wa jî yani nanê wa jî bêparastin ev her du xet bi hev re bi rastî pir zehmetin û pir êşek e em ji vê îdarê dixwazin em ji vê îdarê dixwazin ma êdî ne bese wext nehatiye hûn bikarbin vegerin milletê xwe wext nehatiye hûn têkiliyê bi Kurdistana Iraqê re bikin duristî ev êrîşê niha hûn dikin meşakilê dikin û doh pêrkêdî qalqan dibêje wala ev cihê me divê ev heqê me va tasrîhatê istilzazî didê qalqan didê ev ê gon bijin istazê bêxepê yani îro ma wextê wê va tişta istilzaz dikê îro ne wextê êrîş û istilzazê de û dijminatiyê Kurdistana Iraqê re dikin wextê ku Kurdistana Iraqê teqsîr nekirin li merdî nekir û ji wara ecîzanê rêkirin û tişt rêkirin û alîkara wa nahya sahî الملت ميزان وقت ملتك وك كرد لدنالي ما انه وك اداره لدنالي ام هيفي دكن اوجي خوشفي هشي طنق من دي درخن بكاربن تعاملك راست باطراف الكرديه موجوده حموي بكن اجر مجلسها اجر كردستان العراقي اجر هيزن ديدا تكليكي راستي وايجابي بكن يعني وين هات من هات سخن والله الرقاي مستشفى شكلنا طبقة شكلنا ذكرنا باقي نها الرقاي طبقة يعني إيرو روش توك قصد تقوات أخوتي بدي وانا يعني إيرو ملتي تام محتاج ترشته يعني هذه جديدة جي خلونها باشا ما مستصدق زي دوباره بگر ما جمع دست خازم جروه تندرستی باشی و
جاري كنت بشكم بر خدمة جم الدكتور أحمد عبدو الدكتور يرج بريال نكوهاتا دان ده سردم كورونا دا او بوكو حفت نخوشخانه باجارن ديركي وقامشتورنا داخستن ده دم كده كو لسر تبع استان لجهان گرینگی که هر مازن به دامدزگهم تندرستی دهات دان داخستان نخوشخانه ده دم نهاده بیشتر چند درینیان و سلبیات جرهنه باوری کی گشتی راستی بچه‌ها یه جهت اول بیایم جوابات دادن به تخطیط و به دراسه الناس اللي تقدرون واقعي على باش وتقدرون تبين المشارشة. يقدرك بري دراسات كن بري بدر. حفظ مستشفى جزيرة هاتم قرتن راستي حفظ مستشفى إيه وكاردكن. يعني أنا بيصل قامش لو نه مستشفى لنا. شارجيد من شغوشيا على كاريدنا وبينج عليه هوالاتنا. حد بينج هاتم قرتن يعني مرة كباز بينج هاتم قرتن قامش له. درست كده وعالم ملاعبات كمستشفى عابدك نادك إما ما بريال غلط إنه مستشفى بقرن براسي تشكي جيكي شاش يعني كده تجي عيادات كش قرتيني يعني تختوجي جوا قرتي يعني ما فكرن إنه قبل أخش وكدها والكيوان العاديين كي جوان دمنا بسينه لباش وش بريال فبقريان وبقى ديس مستشفى مكان كده وتشكي جالكي باش مكان كده باشا وتأثير جالكي خراب أكثر من باشا دكتور أجرت براور ذاك بكي جرينجياكو الولايات بيجن هرمي ما بيجن ولايات أوروبا الولايات الهرمي بدعم دزجهن تندرستي تدانو لروجافا كردستاني براور ذاك بكي تقافر كجداينا براودها يقول لك هي برازيل وجعلها دولة ايش لو كي امريكا بدولة دورة عملوا تركيا بوقت كردستان يا لبنان مكانات كيمن للجور ولا مكانات مي هنا جرك ام خشك ولا مكانات مي عندك هنا خشك ولا وظيفينا كاربينا هو مستشفى يعني الجزيرة كيشي دي شازده مستشفى يعني دروجاوا كيشي شازده مستشفى يعني ششواي حوالا ايد $24 عفوا شازده اي خاصم وشش يرغالانو بدو حكومتين اي حكومتين ما يكنا هكا يعني جركم وانا خشب كاربينا اوي خاص اي قلكم شازده مستشفى خاص ما عندكن اوي يقول خدمتها ملتكن بيترجع يرغالا خدمتي باش دكن تجينا هذا وتجينا هذا بس وري لشجري خدمتكن ما خدمتها حق السناكن وكانياتي مكان الموجودة يقولك خشك وانا موظف مجبوط هنا يعني صدق دعاتني قامش لو بشي تصدق اخترازان بلكي بيدنا بلكي تشار منفسات ثانية قامش لو تشار أوطني هنا على اجتماعي مستشفى اجتماعي تشار جزر يعني حشت منفسات هنا شكل دولة تقول ألمانيا سي حزار منفسات هي سي حزار على أساس ده ديجيتال خدمتي ده يعني بحزانة منفصل لازم خدينا كنا خشيبة فجبروا إمكانيات ما يهمك رك يهمتك هنا أموز في أسبوع خدمة عملك. باشا دكتور زيد دوباره بگر ما چمتا به مراد مینز نبرش خب بری خوش بدنا کارکر کادار خضر کارکر کتب خواه خدان عربو که درسو که عربو کنده اکت بحث خدمت گزارین که هاتی کرن چا الیکاریا خلقی هاتا کرن ده سردم کرونا ده و قضا کرنا چونو هاتنه لروجاوای کردستانه قالوا فقيري عنقو برشيموند نابا خلقي ده بشرنگي بلا بو پیده چه الیکاری پیشکش شویا کرن چه آسانکاری جوارا پیشکش کرن حتی کوان جوه هم بجن روشا آوارتا در باس بکه بله بارا و طبا بخير بري حمد تشكي إيجابي ماج بيرخ سنة ندي تجروجا كورونا حيانها عبارة خلق السنة اندري مالي وانده وكي سيرا نكي منزدا نا سلك الغذائي دياي خلقي نا خوارن دياي خلقي نا يكي go تشتق جير لازم به كارب بقي سوق شخور بيني نهشتنه دو هجومي دو نابير هجومي باجا مياش الله كمنا خدي عربو قبل ويقو في كيمكي
وفرن مرة قلت أنا بخلكيه يا أخي شحكي والخلكيه شحكي والخلكيه وقو فرن مسموحة وقو بياعي جوال مسموحة وقو جي قوشت مسموحة وخلشون قو دكاني خبكن ودكاني خلكي بدأ فنجي هيشكو بقرن يا أخي أم نديش من يوانا بس كاتا شقد ما عنديش مرح يا قوز هرمد ما لا خضرونين وبر بي خلكي وقت شو كان قوروكي نشخله رجاد دواوش بتشينا بمره بي كورونا نبي خلكي ويش بتشينا بمره بمين المحكي بالسر بي كورونا مرسلا كورونا خدي ركيل منو تبي بر خلكي ويش بتشينا باشا كاكا كورونا ليخونا غيري كورونا كاكادار اجاليا لكاريان با او كسين هاجاري قالك فقير كوبيستيان بالكاريا بوجاره داتنا بشكش كرنيانا تشناتي سلك غذائي ناتي وزع عندي نشتي كثيره فرنجك ندان تكسي بيجاكي قو شارعي دمشي زارو كاوي در كتبه ايش دربه تنري بيكرتن 5000 جيجستن بالمخالفه الله بهنا مخالفه سرچه كاك كذا انه شما زارو كات در كتي شارعي ابريارا زارو دندك ابريارا شما شارعي حرش تقريبا ما بيكرم 5000 دقيقة لاي خطر نشوف يعني كذا بس دقيقة كذا دمك وزاروك تنش دربا زاروك دقرن باب وري 5000 اجي بستلم بلي ولوي ويقولوا بي ولوي بلا بي خبيش مكه با الجوانب وبلا بيش مربيش النولوي شحكي والمهي يا اخي ما مروكي هبنا محلي هبن وانت ما ولد كن سلمة يا اخي سرشي برشي داو ما خير من يصير الجموع اما ملتي وانا باشا كاكادر زي دوباره بقى مجمتا دوباره زبر قلنا جنب بريز صديق شرنخي بريز صديق اتخازمت شروفك جلدوان ربدي خويا كرن نتائج در انجام جره چه دمک و داخوازه کشتن 2 میلیون کس لباجاره که مینا باجار ادلب تکرن لسر است چه ناف خوی چه حرمی چه ناف دولتی کارودان و چه برد فعل و بشرنگی به باوري عمدا هقرن في قياس بكن أكس ولد بيجن بإدلب بين خلق كله وانا بزنا كشتم معناها أفكم بي هنا أفكم بي جو إيروج الهولي وغير هولينا ده حضارة ده حضارة يرك تيدنا هجر أزبيل ما هجر لا أخلاقيات ما منع بكي داعش هجر أف بيركن هجم داعش بان ويتشقصنها ويك ما بان ما لاقده ويحمو بربان بوارا رازابان وفروض بان سوق النخاسي وأف حموه بلاكل وكجو كردي ما الشنغالي كرن حضارة كردا جنكي وبلاولا ترد بلا كرن وفروتن وكبوتي القمار كرن واغتصاب كرن وعبرت كرن ودل كرن قناعة ما هجر بحذر كده لا دعك أخلاقي تنبي جم إنسان وإنسان بدي هو يعني نهار والنان دكنو خديد دكنو درمان دكنو مصاصفة هذا شيء دكنش بوت شيء هجر ما أدرى هاي أخلاقي هذه قناعة مدى بشرية يدي أم كرد أم ملا أجمل أم كرد بيجن أم بشر بدي مجتمعي ده ما يتعلق موضوعي طبعا تشتكي بأخلاقية ما يتعلق موضوعي نان أبي جاميرة هاي خدية عربي أني قولي استشتك واقعي بيجم نها ده هل مالك كرد يعني تصدوا بينجي هزار مالك كرد يروج ايه فقير هنا هجر هل مالك كرد بصد دولار داني دمهي معيشتها بصد دولار داني هالي كاركر دكي تشقص يعني دكي مليون دولار دكي 100 مليون دولار يعني مليون دولار 2 مليون دولار الجم ماليا بيدي شيء كان يو بترولا خرج كرن كان يو بريد خستن وكان أب ومعابرانين وكان نظام أضحى ده صار بيتني 10 صالة 10 صالة ده بقرا تنين أجل إيه روج بنبى جنيه ملاك حمو نظاميات دولتها حمو إلى الصفر سكنينة حمو تراجع دكن حمو بيدكن إيه بريوا هنا كانوا تراش قنديل بينن خير لا قنديل نعرفك هذا أبو دلو بالنادى فؤاد أبو دلو أب شخصك وبإدارة الشغل الموجودة فؤاد أبو دلو مليونك دولار
و10 مليون دولار جمني نتشتكن اگر اب جامعه وبكلفين بين خيط اشتكي خاصة وانت مجبوري بصدق تنجي هزار سبيل غذائي شكل شيء مشكلة يعني اب ادارها بعد سنه هذا اگر هر مالتي ب$100 بدي باورك تبقينا عملية حسابي نتشتكى لمسألة شيء او علمنا بيجن كابدمه نا انه بدنا خلقي كابدمه بس تينن امنا بدنا خلقي إيه هو جواهاتيه قالك اثبات بكل ملتي خلا اثبات بكل خلقي انه قارن لاداره بمشينن يعني اگر وقت ارجع ملها بحزارها هنا اگر هاتن ورابون جبر شاقوا برينها خير جبر فكر خلق رانا بول جبر امبيجن شاشيه وخلق رانا بول جبر تشوتيه ولا نبو اگر جبر برشا برشي نان زاروكي خرابون اگر هات وجه كود هرت وتشبكن يعني وكود هرت باورك وقت انسان زاروكي برشيبو مدير غازي هوارا بي جاميري اگر انسان ناني لما وكل يبرشي ما وبرشا غري ادي ما تشتكي برشابي وهل تشتكي باشا ما مستعد ولا بيجي قيل بيجيني كو امورا باشا دكتور احمد دوباره برخود مجمتا ددمك إدكو داتا راجع عندن تتوشبونك بفيروس كورونا الرجفاء كرتسان نينا جالية بيجمان بيدبا رخصتنا تندرستية جهاني نابكش كركر كو عمري 53 سالة بسدما كورونا جاني خوش جزدايا دما كتري ببريا باجاركيت كي دبركيت كي تجدر ببي بحسي كو يك الجمت فيروس كورونا كتيا جباري تندرستي چه شرحك شروفك جيرا تكرن كنت نزان به كسين جمتا توشي فيروس كورونا بنا دكتور احمد دكتور احمد اگرت دنگم دبهيزه برسامه اوا برسامه ددمكو پیدا دگوتكو تحالتك توشبون فيروس كورونا روجا كرتان نينا رخصتنا تندرستية جهاني راق هاندو هشكالكر كو يك كس بفيروس كورونا باجاري حسكي جاني خوش دست دايا دفرت برسيار اوا جروية تندرستي با تي رببريات دبركي بكي تو كنترولي بكي تشغل كيش درفا تبي بحسي كو جمت بفيروس كورونا جاني خوش دست دايا چه شروبك طبي تندرستي جرى تكرن او تيما سر برشتيار وين افچه چه جوارة تيغوتنو بچ كار درابن ما مستوى دنجي متيتنا بلا كلامك يا دكتور هذا شخصي جمهوري راسي رجعوا أم دوي رجعوا بس كلك رجعوا يكتني يعني قال لك تشت نظام تاعي رجيم هي دفاع وطني هي جين هنا أسايش نكارن هرني جين هنا يعتم جوستين كارن درباسبوني جين هنا ترمبيل هنا كارن درباسبون فهذا مثلا كورونا دويجا وقتها بركات أبو زلام تقريبا أهلي إيش ناسكن خوش كتير بيش حجدين ما هيك خوش كتير وددوي مع إنسان ده وفاة بالقوم شلو جدورة حسكية أو نأكدي إن كورونا بيري أساسا تذكرها تندرسيها جهان تشتك جوار نشاندي وتشتك شكشي نشاندي درين درب يستن جهاوا إنه يك وفاة بالكورونا أو جهازي تنبون الجم هوالك اكتشافكم ونجم هوالك يعني القامش لو الجم رجيمي مستشفى الاجتماعي نقاشخانه تيجي جهاز تنبون اكتشافكم وانا تحليلات شنو شامي جي تنبون ويشا جهاز كاش مدود شنو كحالها او تشيكن شنو مصري قاهرة الورجي فحسيت شيء كان جواري هاجر ثبتي نبوار هي علمي رجيمات كان البدو تتكليا واو إداري فرستم يعني رجيمتكم بس دكتور أحمد تشتك دفردها برپرس پیاده جالی تندرستی و دکتور جوان مصطفى گزن شاشون بجد دم 3 ثانیه ده جهازك جماعي امكار فحسي يجيبكن ونتائج جي دار بخن 3 ثانیه ده كورونا نجهز او نجهز بس او جاب بكيت جاب بيزين نجهز طبعا تجهز فحصيتكم وقتها دكتور جوان قلت قلت وش كورونا هي سوري اعلان لبوبو هي منطقه الكردستان هنا تسبيكر بولاراتي تنبو او كيتد بيجي اسبوع من قال الدولات هاي وقال الدولات كان شيء اللي ما دقيقه نقل كده دقيقه سرسدي حتى حشتي وبوزيتيف باش خونا خوش لا بوزيتيف نا فينال دي سدوي كارانتين
فأفتنا نهاكا سباسيا نيتشيفان بزايد كان إنه دي جهاز مرشا عندنا ده تحليل تصفيكرن ويوم كاتشيكرن قلب سلبي أغلبها سلبي دركتن على أساس شار جهاز يديج مهر بشيني وبشتش جهاز عليهم إنه نهاكا سوري قشي شار جهاز تاني أمن عندنا يك شامي ويك الحلبي والحمص الكلاسيكية ليه مرة الرسوغات خيرا ريما كردستان وبين شش جهاز الجمع باشا تشكيلات جناو بيدو خوشك از بيجمو كار بالمشي باشا دكتور كادر زبر خود مجمتا داوین پرسیار پیشوچون درباره بازار عربو کدا کوکه شکهری سرکه بدرت و تخوازه و بغازه بو بازار که بنا به کرامات پیشوچون تد چه بونه نه تبيشوجون تشينا بوام دركتن سر قناطا روناهي ومبارش داغلي مقوام بيبين ورجنه وين دا خوازياما بقينن مسؤولة فيري خستني مرة نجيني جيما ويدا تشولة ويدا جمرنابة أبيك ايوان بشتي او شرمين دركت تشتاغلي قو عمي جبين كيديش بان خورتارشيكن خودية بان بستاوبان محلات دارك دي نفسها توقيتي دي بشتي ويبروكي هاتن چي بستيقو مابورا هشتيني ليه وانا دبيجنا مويدا بلاد بكن او خودية فندق يا ابو ساقو ابن اربيتشيه دبي عمي تمثال كي جسروك ابور دايمن دي نافكوت كاسو كده انا ابو ساقو حج سروك ابور دكيش بي ملتي هاقا لكتر ياو نولو يا اخي نولو شاقي وان شاسد بين سبعة إلهي وان ببن ويدا ورسقي وان بقتينن خدي وكيل بريفان عائلات البيت مانيش برقوناني خوني رو دقدي جواري فقيرة بارنكن الجبي باجاري يا اخي حقي وان خلقيتن نشبو خديش بي باليارا خبقر باشا اي اوار شي حقي وان بي خلقي حموكي هي كادر قالك سباس جبوي مع مستر صديق الشرنقي سياسة مداري كردو قالك سباس جبوي دكتور أحمد عبدو بسبورين أخوشين مجي ودمارن قالك سباس جبوي كاركر كادر خضر كو بمرابون قالك سباس هزن أمريكي ريل بيش قرق روسي تركيا هبش لباجروك غيركي لغي قرد جدرنا خواجهي جي هاركيرا راقاندن كو قرق روسي تركيا هبش ولا درباس بونا باجروك غيركي لغي سربه باجار ديركي بددان تێزانین کو ئەفجارە یەکەمینە هێزن ئەمریکی ڕێل پێش گەرەکە ڕووسی تورکیا هەبەش دەگرێ و جارە شەشەمینە لە پێش پۆلیسیان ڕووسی دەگرێ. لە ڕۆژاوای کوردستانە گروپن چەکدار دەزی و تاڵانکردن و بنپێکردندا دەربافێ وڵاتیان کوردە بەردامن پشتی دەستە سەرکردنا مالن وڵاتیان شەڕوپەوچوون دنابەرە گروپن چەکداردا لە سەرێکانی ڕوودا و کوشتن و بریندارجی کەتنە. لە ڕۆژاوای کوردستانی دزی و تاڵانکردن و دەستە سەرکردنا مالن وڵاتیان کورد ژاریە گروپên çekdar ve êdî bûye diyar de. Li bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê jî şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar xwe bi xwe de li ser dabeşkirina parayan û desthilatê li deverê Rûda di encamê de kuştî û birîndar ketin. Rewangeha Sûriyê mafê mirovan roja sêşemê 21 Nîsana 2020 belav kir. Şer û pevçûneke tund di navbera her yek ji grûpên bi navê Ehrarê Şerqîyê û li we El Mu'tasim de yên ser bi Tirkiye ve bi çekên giran û mûşekên arbêjê di nava taxên bajarê Serêkaniyê de rûdan. Huşar li taxên Mehata, Ebra, cadeya Kenîseyan, dergehê Sînorî û xezana avê li taxa Xerabat berdewam e. Ji derê her wiha amaje kir ku grûpên Lîwayê Qaqax û Firqeya Bîstan jî di wî şer û rûbirûbûnê de başdarî kirine. Li gorî Rewangeha Sûrî di şer û pevçûnên wan grûpan de du çekdarên Firqeya El Mu'tasim hatine kuştin û hejmareke din jî birîndar ketine. Her wiha jê derê amaje kir ku ew rûbirûbûn bi sedema nakûkiyê li ser dabeşkirina parayan dizî û talankirina mal û milkên welatiyên sivîl li wê deverê bû ku ew grûp bi zora çekan parayan li ser sivîlan disepînin. Girêdayî heman mijarê ji derên xwecehî ji bajarê Efrînê jî ragihandin. Roja yekşemê şer û pevçûneke tund di navbera endamên grûpa Hemzat û Koma 23 yên piştavanîkirî ji Tirkiye rûda. Lê tanha sedema şer û pevçûna wan nehatiye eşkerekirin.
جبریا چار روجانجی شروع پفچون دنافبارا گروپن الجبهه الشاميه وسلطان مراد ده لگوند غندورا رودا دپرانیا جاران ده شروع پفچونین وان گروپان لسر ده صلاتا ده وریو ده زیو تالان کرنا مال و ملکن کردان تینه انجام دان ده گهج تاب کشتنه دنافبارا وان ده گریدای همان مجاره شروع پفچونک دنافبارا پولیسین لشکریین ترکیه و حوزه ابو معیش دجی کوانجی هنچکدارن گروپا الشرقیه جمروفن خواه بجداری شرکر بون لباجار سریکانی رودا کسک جوی حوزه د شرده دا کشتن و هین ناکوکی د انجام ده بردوامن. روژا شمی ابوریجی گروپین چکدار لگندین ام العصافیرو، عریشا، فیصلیه، داودیا مال سلیمان لگندوار سریکانی دستدانین سرمال و ملکن ولاتیان تالان کرن. مالین هن ولاتیان ببوانه اندامتیا پیده شوتاندن. هروها همان گروپین چکدار مالین کردین ازیدیجی بهنجتا کو نمسلمانن یانجی کافرن شوتاندن. جدما کو گروپین چکدار اپراسیون ترکیه لشکری ده در باسی روجاوای کردستان بون. روزانه بن پیکرنان در حق ولاتین کرد و مال و ملکن وان ده انجام دادن و دزیو تالان کرنا مال و ملکن کردان ایدی بوی دیار ده بیکو توری گری جیره وره کرن. علی عمر راقصنا ما في أمروان لعفرين عراقان كو جروبين چكدار جنكا تمن هشت صالي لنفشا جندريسا عفرين رجباي كردستاني خان قاندنو أوجن الشهيد كتو زاروكين ويجي حميرة باندن لعفرينا روش آواي كردستاني إيشو آزارين ولاتيان روش بروش زيدا دبن كوبن بيكرنين جروبين چكدار در حق ولاتيان كرده بردوامن هري داويجي جنك تمن هشتي صالي لسر دستي چكداران شهيد كاته رخصتنا مافی مروان لعفرین ده روژا دوشمه را گهاند که هجمارک جچکدارین سر بلیوا آوقاس یا ناو لخواکری لشکرین اجتماعی سوریه و ولاتیه که تمن هشتی سالی نافچه جندرس شهید کرن. رخصتنا مافی مروان لعفرین اشکره جی کر که پیرجنه که تمن هشتی سالی بناو فاطمه ابراهیم کنه شوالی چکداران و هاته خنقاندن که فاطمه ابراهیم هفجین صبری تانه و خلکا گنده هیک چه یا سر به ناف چه یا جندره سیوه. رخصنا نابوری دیار جی کر کود دما کوچکداران ایریشی لی سر مالاوان کربو دوی دمیده زاروکین فاطمه چوبون کار رازه تری و زیتونان بکن و او چکدار و آرمان جا دزینا زیر چوبون لی سر مالا فاطمه و فاطمه خنقاند بون و دما زاروکیوه و گریان ماله و دایکا خواه دیدن لی سر کرسی هاتیه کشتن و نیشانین خنقاندن به اشکره لی سر گوریاوی هنه و شونا برینان لی پیوی هنه جه انجام راکشاناوی جه جور بو بخچه مالی. هر واد دخویانیا رقصنا مافی مروان ده هاتیه کو پشتی بلاوونان و چیا کشتنا فاطمه چکدارین وی لیوای هر چار کرین فاطمه رواندن دا کو تو گوتنان لی سر وی بویر نکن و او هر چار کروین هاتین رواندن اوانه محمد 6 سالی حنان 45 سالی، فوزی کره محمد کو 25 سالیه، فوزی 55 سالی. هروها چکدارن ویلی و ایجه بلی رواندن وان چار کرن فاطمه هجماره که جنین مالی جی رواندن به بحانه یا کو دیل کولینه لگل وان بکن. پشتی دمکی جه رودانا وی بویره کرکی فاطمه و لگل هفجین خواه جا آلی چکداران به هات سربس بردان. دی او کسین دنین مالبات هاتین رواندن هتان حال جمع چکدارانه. جدما کنترل کرنا ترکیه و چکدارین به سروج عفرین روشاوای کردستان ره و همون شیوین بین بکرنان در حق ولاتین عفرین دجالی چکداران و تین انجام دانه.
جبای ارانه قسنه که بهتر لسر کشتن جنه بتمنی بجاری عفرین رجبه کردنه تبرع خدمت جمع چالاک وان سیبین مصطفى قادی و مصطفى دنباش اگر تو که چالاک وان بهتر روناهی بخسر و بیاره کوچه بیل بجاری عفرینه کو تدا جنه که هشت سالی لنافچه جندرسه جالی کی با هات راگهاندن کو هاتیا کو مرنا خوده جانا خوجزده هنگ بجن هاتیا کشتن راپورت آمده جی تکازیل سر کرد لیست خوازم تجی بهتر رو نایب خیسر ده کرم که دما تجی باش و دما حمیتا باشوانان جی باش تربه دما او بیاد چه بیه ما آگاهی مالبات آوان برن سلاف باشه جی گند جدا دورا و گنده ما آگاهی برن انو سلاف گوتن دبن ترسید او گوتن او بعض خودی هاتی کشتن لی او هات خیار کرن پشتی او ششتن جبو ببنا گرستانه هات خیار کرن انو او هاتی لیدان چه بی هاتی خوشاندن لنگیوه بریندار بویه و قرطكاوي كندر تقريدانا او فاتساندنا ودينانا سر كرسيه ولا نويتشي ولا بيختنا بيختشا لسر كرسي هاتي سكراندن لانه كسل مال تنبو چغا او بيار هاتي درست كرن جعالية چقدائم لواء الوقاصمة دبن سيا مرتزق محمد عبدو الشوا باشا او فرماندار لواء وقاصم ما مصطفى بحث عرباندنا هر چهار کوریویجی دیکن چه زنیاری درباره چهارنویسا ام بزنن چغا او مالوات وانا حمد شنو داشته جبو چنان جبو چاندنیه لان او دمانیسان دما چاندنیا تشتايا مثلا بندورة دندقة أو قوينة أو زبشايا فحملوا عائلة بالتواي شوية أو دشتي كاري خابكن أو شغا أو ذكرن مالاقا هاتن دياوي بوي بويري وبوي روشي هاتي الدنياني جبر انه او مال وتغا هاتي راغاندن انه او هاتي كشتن ودستي به چك دارنانا فهونا او چك داراتن اونا تهديد كرن جرا قوتن انه تنابين ابي خبر راغاندن دن جبر مسألة جي كريوي او هاتن راغاندن وكوري يكيش بنا شوتي بنا محمد أو شهادة رابعين شهر منا بشتيوه بدرجة فوزي محمد وناويشين محمد وفوزي هذا سبس داتا جي أنها فوزي شناويشي كسد شان سوانشي نديار حتى هذا سبس داتا گلک سپاس بوی چالاکوان مصطفى قادی به کتب مربوی تماشاوان جاب و این گشتنا داویا بولتنه هر شادو بختور بن